أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين من تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mawrib no Allah nananamiyo masugawi ya pasatano kasimpati tano kubandingan tano may pantagsi ko yung mananian na mananian na kambagi-bagi sa tamok o di na faraid kapirail. Sita mo taman sa giyang kaya mananian na munasakhat. Giyang kaya munasakhat na sukamataan ni ron na marg na ya kailangan sa focus. Okay, nasara may debit ka sa mananian na mananian nag-iutap yung nga din tano ashabul furud o sa manasaba na inshallah nagito di mabubali foundation ka siko ka sa butang sa giyang kaya mananian bendingan tano. Hinan. Ay tingin na betul sa munasakhat na tingin na hiya an yamuta warith fa akthar qabla qismat at-tarika. Isu istilahan sila mana faradiyin. Sekanya natigian so mana yan adna miyawapat asakataw taman sa kapakada-kada kalian din ko na ampan udah kam bagi-bagi ko tamuk umyawapat. Ano mana yan ibarat yan natawa si Khalid. Si Khalid. Ana pagarin niya na Zaid. Si Khalid na kumawapat na nadap mambagi-bagi sa tamok yan na miyawapat si Zaid. Nagina niya man na napakanta pasagya mo na sakhat. Mana nasutiyan siya manad na mawapat sa kataw. Mana napakawa sa padak-dakliran kabla kismati at tarika ko namluda kang bagi-bagi ako. Tamok nagina niya man na yan nagbandingan tanong sa giyang kaya muna sakhat. Na. Giyang kaya muna sakhat na padaya suldaya ko klase tashih. Suld ko klase mana yan na tashih. Ay bumili din nagtutasih na ay butasih na kana sa tema na masala. Ngayon kayo muna sakat na tusih na kana kapag dua masala, talo masala, pata masala, tam sa pakadakal-dakal, yan kaya madakal petay. Unang dakang bagi-bagi ako, tamo. Na iman to, na ikunta no bandingan sa muna sakat na giya. Insya Allah, napahitun na deketan din asal ang ano maka reparado wag nyo kapag study ipip ya. Anyo masabot atong lipmutun sa giyang gaya ahwalul munasakhat at na yan nakabandingan tano. Na. So munasakhat na mga ahwalian, mga betadian, ahwalul munasakhat. Taloy betad. Na isundan ni man to na nata'arrafu alayh. Man to na pugusing orkano anto naging ahwal as-salasa kay may kay baratan na sumultan no sa giyang ahwal at dinyo sabot to lipmutun sa giyang kay man yan na tluti man ahwal. Na man batan nun dukaw eh. Betanun ni mana yan nandukawin haginan. Pagani hal pagani tigiyan na betad sa munasakhat natigin an yakuna warathatul mayyit so qabla tigiyan pamana an yakuna warathatul mayyit athani so tigiyan so qabloy pamana na pemakawaris ko ikadua miyawapat so ikadua miyawapat so qabloy o pemakawaris ko ikadua miyawapat data lagi ibaratan na si Khalid na miyawapat si Khalid na kunam duda ka magi-bagi ko tamok kay Khalid na miyo pa sa pagarinyan si Zaid. Na so pumakawaris ki Zaid, nagito din sumya makawaris ko man yan na kiakin niya Khalid. Iti pa katapan nun. So kabala tigiyan o pumakawaris ko ikadua miyo wapat taman siya man yan na sa kada kaliran nasira na tigiyan pamambakhum baqiyatu warathal mayyit al-awwal. Sira na tigiyan so pumakawaris, sira na tigiyan sumya makawaris o paganay miyawapat. Dataray barat yan. Si Khalid miyawapat. Nakunam duda kang bagi-bagi ako tamok yan. Na miyawapat si Zaid. Na nasupyo makawaris ki Zaid. Nasiran din sumya kawaris ko mga makawaris ki Khalid. Hindi pangatapan ro. Waya risang no kamera siminal awal. Nasuukit akwera na bagian. Nagito din sumya kwera na bagian ko paganay miyawapat. Sumya kwa abagyan o pumakawaris ki Zaid. Nagito din sumya kweran abagian ko kiyawapati Khalid. Madad malin. Siyaran sumya makawaris na sumya kweran na tamok. Nagito jukala miya kweran ko man na tamok eh. Mana yan na Khalid. Na. Ang kasabuti pipi na mata Khalid. Miyaw patatigin si Khalid. Na minibagakyan sulima kataw awata. Mata Khalidun ana khamsati abna. Wa qabla qismati tarika ta'aqabu mautan walam yabqa minhum illa thalatha. Miyaw patatigin si Khalid na minibagak yan na 5 kataw awata.
wa qabla qismati tarika ko unang panawda kang bagi-bagi ko tamok yakin ya Khalid nata'aqabu mautan na mana misuksuk lima wapat sa mga wata yan na lima kataw walam yabqa minhum illa salasa na dad na bagiran melang ba na inutan na talo dad melang bagiran na inutan na talo kataw ilan yun at ibarat yan ginaman na nabatan na yun na pagansari kasi pagusing or kanong tanay pakantapan sa gingan na ahwal ilan yun basta melen yung ginata basta melen yung kanata na pakanta panguron na mayit pakanta pa na mayit sumiyatay na si Khalid miyawapat si Khalid ninibaga kinawata na lima kataw ibn nalangon siran na kakweran na to na nalangon dato na to ni kakweran asaba nanggisa isa nalangon dato na oray na tigiyan na so kaya kung namplo da kang bagi-bagi ko tamo kay Khalid da mabagi-bagi so tamo kay Khalid na miyamatay so sabad ko mga mata na bumilang bu na talon ibutata sa gina miyawapat taya miyawapat yung iban na miyawapat na giyan kay miyawapat ay dua kataw giya dua kataw miyawapat gina dua kataw miyawapat nakawarisan sila naging katalo iban ilan yaw iban pakaisa anto na itutungan na naging 1 2 3 4 5 ay tutungan na naging 1 2 3 4 5 na laon siran na tugiran na sa asika magareri sir na asika ilan yaw tigin na kumawapat si Khalid na kumawapat nibagagyan na 5 katawata na miya kweran na asaba laon siran asaba ka laon siran datok bagi-bagi na samok na asaba gaysa kiran o yan na miya kumawapat so 2 katawata yan giya ay bumela ba kumawapat na 3 kataw naging 3 kataw na 1 2 3 napakawarisiran sa ginga 2 kataw pagariran na tunaw kita kawarisiran na asaba gani man tigiyan at sukabali tigiyan o pumakawaris yung kadua miyawapat tay kadua miyawapat siya si Khalid o ginga 2 kataw iban ginga 2 iban nasiran na so tigiyan so pumakawaris sa ginga kadua miyawapat nasiran na tigiyan sumya makawaris ko pagane miyawapat iban pakay sa ginga iban warisan siran o pagane miyawapat si Khalid ug na ba siran warisan o Khalid dad malin pakawaris siran Khalid gi pakawaris ki Khalid siran jud pakawaris ki Khalid wayarithuna kami rasihim min al-awwal nagyan kay talong na so kaya pakawaris siran sa ginga 2 kataw nagito dun so okay ta kaya pakawaris siran ki Khalid ngano to may kawaris sa ginga 1 2 3 4 5 sa asaba na miya terum nagyan kay 2 ko nam duda kang bagi-bagi ko tamok na uyag na ibn na datarin na buka ka asaba na dad maalin naginan ni tigyan ni pakantapan sa giyan kay paganaya al-ula na ikadua al-hala ikadua mana niya na bata de mana niya na munasakat natigin ayakuna warathatul kulli mayit la yarithuna min ghairihi so tigin so kabalay o mga warisan o umani miyatay na so mga warisan niyan na di silang pakawaris si kusala kauron la yarithuna min ghairihi so umani warisan o petay na di silang pakawaris kusala kauron manalalag na si silang pakawaris ko mana kawarisan niran di silang pakawalis makaliw ko man nanyan natungan nira na miyawapat ibarat yan na matat Fatima miyawapat si Fatima na minibaga kiyan na zawj agu syaqiqah pagarin sa amagu ina uktun liab agu pagarin sa babay niya sa ama wa qabla qismati tarika ko unang duda kang bagi-bagi ko tamok at tamok ki Fatima na miyawapat so pagarin niyan sa lunsun sa amagu so ina agito so syaqiqah nagyang si syaqiqah na miyawapat naman na minibaga ki syaqiqah naman na ibn agu bint na hilaniya suratan si zawjun syaqiqatun ukhtun liab kate so zawj syaqiqah ukht liab na tigtano si zawj syaqiqah ukht liab na warisan ni Fatima na kau mawapat si Syaqiqah ni suratan ro miyawapat na nibaga ki Fatima tongan niya na so ibn na gusubint nila ni man so tigyan so warisan o mani petay na di silang pakawaris inunta na sibu kay man niya na tongan nira na miyawapat ilan niyo
si Ibn Agusi Bint. Si Ibn Agusi Bint. Nawata Shaqiqa. Si Ibn Agusi Bint, antunay kiso patirangi Fatima. Dia 2 tahun antunay kiso patirangi Fatima. Pagkawaris sirangi Fatima di sirang pagkawaris ki Fatima ngayon to kakanabayran ina nakanabayran ina ded no bayran kiso sumpat. Ded no bayran non kiso sumpat. Sabutan ay kiwa tagiran na so Shaqiqa. So, amana yan na Shaqiqa. Dagiti sabab nalay mga si Ibn Agusi Bint na sibu pakawaris ko Shaqiqa. Na siyang buhi si Zawj Agusi Ukht Liab na siya mo pakawaris ki Fatima ngayon to. So Zawj na di pakawaris ki Ibn Agusi Bint ngayon to kakanaban yan mga watag yung Ibn Agusi Bint kawata Shaqiqa. Si Ukht Liab na di pakawaris ki pagarin Shaqiqa ngayon to kagiad na far'ul waris agu Ibn Agusi Bint. Nagyan di pakanta pa sa da cutigin sa umani paris ano petay na di sirang pakawaris makaliyo-liyo ron. Nagito miyatay si Fatima na ibu pakawaris na si Zawj si Shaqiqa agu si Ukht Liab di yung pakawaris si Ibn Agusi Bint Shaqiqa. Na miyaw patambo si Shaqiqa na di mo pakawaris si Zawj agu si Ukht Liab. Ay pakawaris so na sumumusuwaten na si Ibn Agusi Bint. Naginan yaman sa kataw na si pakawaris kutungan na niya na miyawapat. Naginan ni pakataman sa giyan kana ika-2. Na inshallah na si katalo, tigiyan. Yung katalo, na natigyan na an yakuna warahatul mayta thani. So kabala tigyan na mga warisan o ika-2 miyawapat. Nasira na tigiyan. So miyama kawaris ko paganay miyawapat. Samantunan datar sira na gusto ana na halal ula. Sagi ngay man na yan na so pumakawaris si kuya man na yan na ika-2 miyawapat. Nasira dyan miyakawaris ko paganay miyawapat. O gay dati yun na lakin ikhtalafa irtho. Mugin na miya kang bida-badan so kukwairan ko paganay miyaw pati barat yan. Nasita example na si Khalid agu si Zaid. Khalid agu si Zaid. Miyaw pat si Zaid na kunam nuda kang bagi-bagi ko tamo ki Zaid. Na naman na yan na miyaw pat kunam nuda kang bagi-bagi ko tamo ki Khalid na miyaw pat si pagari niya na Zaid. Na. So pumakawaris ki Zaid naman na yan as aman na nasiran din so pumakawaris kay Zaid pumakawaris so ibarat yung pakawaris so siya man na yan na Pulan na si Pulan na sa kanyan din so pakasalam niya kawaris kay Khalid. Ayaw bumidaan yan na sumya ko'y Pulan kay Zaid o sumya ko niyan kay Khalid akin ikhtalaf irthuhum ay bumida niya na sumya ko'y Pulan kay Zaid o sumya ko niyan kay Khalid na mida kapay miya ko niyan kay Zaid ibarat tabu kapay miya ko niyan na 1/2 na si ina miya ko niyan na 1/4 ibarat tabu mana yang miaka mida so miaka yan siya bagin siya kedua. Okay na skan yan so miaka waris. Skan so miaka waris O ditigian na mana niyan na mana ditigi na waris sa maahum kayo mo din na tigian na mana kiyasaw gansiran sa pakawaris akna ba mapad ko mana yan na pakawaris ko pagana. Ibarat yan. Minimum kiran si barat yan na Pulana. Si Pulana na knabapad ko warisan Khalid. Okay, napas kanyang warisan ni Zaid. Miyawa pa si Khalid. Na kunang da kang bagi-bagi utamo kiyan, na mana niyan na miyawa pa sa paganyan na si Zaid. Na si Zaid, na milibaga kiyan, na si Pulan, na si Pulana. Na si Pulan, na pakawaris ki Khalid. Si Pulan na ibarat tabu, na di pakawaris ki Khalid. Nagiti man na yan na, gini pakantapan sa giyang kaya, ikatulawa, betad. Mana niyan, na sukabalit tigin na pumakawaris ki ika-2 miyawa pat, datari Zaid, ika-2 miyawa pat. Nasira na tigin so pumakawaris sira tigin so miya kawaris ko pagade miya opat ibarat na si Pulan na miya kawaris ki Khalid pan napakasan na miya kawaris ki kaya man Zaid okay na miya kang bida so bagyan niran kapay si Pulan na miya kuanen si ki Zaid na half na si ki Khalid na 1/4 o di tigin na anaminisog ko man na niya na miya makawaris sa lakaw layo na si Pulan na minisaw sa giyan kay man na pumakawaris ki Zaid akanabot man pad si Pulan na ko pumakawaris ki Khalid. Maginan, panita ko Allah talaga sa buta nagyan kay aman na niya na talawa ahwalu alwarasa na inshallah napsubatan na nabu pag study niyo PPA giyan ka na man talawa man nabetad aman na yan na muna sakat kay kailangan nakasabutan niyo na kung di niyo kasabuti na margen na kaya kasabutin niyo sa giyan kay aman na niyan na muna sakat na kasi nakabuto para kalabuda ka na ron lotiman so hal ahwalul munasakat na tlo timan paganeron an yakuna warahatul mayt athani faman ba'dahu hum baqiyatu warathil mayt al-awwal wa yarithunahu kamirathihim min al-awwal
sira na tigiyan, so kabali tigiyan o pumakawaris o kabali yung mga warisan o ikadu amyawapat, nasiran din so warisan o paganay amyawapat. Napakawaris siran sa giyang ko ikadu amyawapat, sa datar no kya pakawarisiran si ko emanan yan na, manay na paganay amyawapat. Emanan yan na so, okay, miya ko na bagian ko ikadu amyawapat, nagitun so kala bagian diyan ka miya ko ko eman na paganay amyawapat. Ikaduan, an yakuna warhatu kulli mayyitin la yarithuna min ghairihi. So kabaloy o warisan o pitinggisan na miyawapat, na di siran pakawaris makaliyo-liyoron. Mananya na oman ni manataw pakawaris, na sibu pakawaris kotongan na yan amiyawapat. Iti manaw to. An yakuna warahatul mayit athani faman ba'dahu. So kabaloy katlo na so kabaloy o mga warisan o ikadu miya wapat na siran din so emanan yan na miya makawarisan ko paganay miya wapat o guide na miya kambida so emanan yan na bagian niran miya kambida so miya kweran ko paganay agus emanay kadua o di na si ko emanan yan na ikadua miya wapat na ad na minisawgun asalakaw ataw akan na bapad ko paganay miya ka waris tasita nabutama na balasano Allah insyaallah na sempatan tanong magabi so yaman na yan nagbadingan tano ay na pumagusin tanong magabi insyaallah o magayso Allah sa yaman na yan na naiden na yaman na yan naging kay paganaya hal asya butama na assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.